ल भाइ बहिनी आज एबिसिडी पढ्नेछौँ होइन। A for apple, A for ant, B for ball, C for cat, D for dog, E for elephant, F for fish, G for goat, H for hen, I for ice cream, J for joker, K for kite, L for lion, M for monkey, N for nose, O for orange, P for parrot, Q for queen, R for rabbit, S for sun, snake, T for tiger, U for umbrella, V for van, W for watch, X for X-ray, Y for yak, Z for zebra। ल भाइ बहिनीहरू यो एबिसिडी तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला है त प्लिज भन्दै अब चाहिँ नि हामी 1 2 3 पढ्नेछौँ। तपाईँले त हेर्न सक्नुहुन्छ यो 1 2 चाहिँ 100सम्म पढाउँछु है तपाईँहरूलाई चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ है त। हस् त बाई।